Opposition members of the Business Advisory Committee, which met on Monday, are solely unhappy with the short 4 day session, the cancellation of private members' days, or to hold a Madhe discussion on Friday. One opposition member stated this was the murder of legislative freedom. He stated the CM had assured to adjust the 15 days of the previous session in this session, but again this too was a truncated session. Chief Minister Pramod Sawant said the 4 day session is as per rule and there is no other business. The budget session will be of 21 days, he assured. लेजिस्लेचर डेच्या दिसा लेजिस्लेटिव्ह फ्रिडमाची हत्या ह्या BSc मिटिंगेन केल्ली आहा. आमी थंय तांकां क्लियर सांगलें की फर्स्ट ऑफ ऑल आमचो पयलो इश्यू आसा की गेले खेपे 25 दीस आशिल्ले ते 10 दीस केले, 15 दीस कॅट केले, ते 15 दीस फुडें खेपे एडजस्ट करतले अशें आमकां ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें. ते कित्याक करूंक ना आतां? CMन म्हाका उत्तर दिलें ताका की तेन्ना ते कोवीड जाल्लें म्हणून. ते कोवीड नाशिल्लें, तें आशिल्लें पंचायत इलेक्शन. सो खंयचेंय बंडल खंय फोडटा आनी इतलीं बंडलां फोडटा की ती बंडलां खंयची केन्ना मारिल्लीं ती पसून विचारता मुख्यमंत्री. हें ताका आमी सिद्ध करून दाखयलें. हें पयलें. तो ते 15 दीस एक्स्ट्रा दिवंक सोदना. दुसरो आमचो इश्यू आशिल्लो की प्रायवेट मेंबर म्हणटा तें सॅक्रोसेंट. तो शुक्रार आमकां दिवचोच. तोय तो दिवपाक तयार ना. सो आमी ताका म्हणलें की म्हादईचेर एक डिस्कशन जावंक जाय आनी म्हादईचेर डिस्कशन जर तूं करूंक सोदता जाल्यार प्रायवेट मेंबर डेच्या दिसा म्हादय दवर शुक्रारा. ओके. तो म्हणटा ना, बिरेस्तारा जाय जाल्यार लेट या. सो मागीर ताका हांवें एविडन्स दिलें फ्रॉम महाराष्ट्रा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली वेर BSc इज हेल्ड मिनिमम 15 days बिफोर द सेशन. सो लेजिस्लेटिव्ह डिपार्टमेंट वावर काडटा, काम करनासतना बेगीन शॉर्टकटी मारूंक सोदता. हें आमचें चार्ज आहा आनी आमी तें सिद्ध करून थंय दाखयलां. पण तांकां लज ना. ते म्हणटा फुडले खेपे 4 दीस करुया. परतो CM म्हणटा फुडलें सेशन 4 दीस करुया. आमी 4-5 कित्याक न्ही. ताका विचारलें शुक्रारा तूं खंय वचपाचो आहा, भायर बी गोईंग अब्रॉड बी अशें कितें आसा? शुक्रार कित्याक तुका नाका? ते म्हणटा बिरेस्तार लेट वचूनी, लेट सकाळीं 3 वचून जालें जाता, पूण शुक्रार नाका. शुक्रारा तांचें कितें घुसपता तें म्हाका बरें कळना. तें तुमी म्हाजे स्पिकर हेका CMक विचारा. सांगतो. So you all have agreed now, कितें? There's no question of agreeing. We said put it to vote. Okay. The speaker said no, my decision is final. It is the same what we had happened in the last time also. Situation is the same. Nothing has changed. We have demanded as per rule 61. आम्ही आज लेटर बरोवन घातलेले उमके आमगेले पॉइंट्स आहे की म्हादया लागून एक सेपरेट फ्रायडेचो दीस दवर म्हणून. तो फ्रायडेचो दीस दवरपाक तेमी एग्री जालो ना. वयल्यान तेमी सांगला की थर्सडे म्हादयाचो इश्यू सेकंड हाफ दवरया म्हणून. सो वॉट एवर डिस्कशन वॉज सपोज टू हॅपन ऑन थर्सडे, नाव तें उणी जालें आनी आमी आतां थर्सडे म्हादयाचेर इश्यू. थर्ड आमकां कितें सांगिल्लें की वी वॉन्ट एडिशनल कॉलिंग एटेन्शन्स. रूल दाखोवपाक लागले की ओन्ली 2 कॉलिंग एटेन्शन्स करपा जाता म्हणून. रूल आमकांय खबर आहा. रूल आमकांय खबर आहा. तिसरें आमी मांडलें की म्हादय इश्यू इज गूड मोर दॅन 15-20 years. इट कॅन गो एज लॉंग एज 40 years बॅक. म्हादय इश्यू कमी जाल्लो आनी तुमी आतां 5 वर्साचें आमकां लिमीट दिल्या. 5 years, more than 5 years you cannot get information. ताका म्हणपाक लागले स्पीकर हॅज द चॉयस. स्पीकर हॅज द चॉयस की 5 वर्सां सुबेज जाय जाल्यार तो सांगतलो. म्हणजे आज हें जें चलता, वी आर एक्चुअली नॉट नोईंग वॉट दीज पीपल वॉन्ट. वाय डू यू वॉन्ट अ BSc मिटींग इफ यू आर नॉट गोईंग टू फंक्शन? तूं म्हणटा तुका जाय तेन्ना तूं 5 वर्सां लिमीट लायतलो, तुका नाका तेन्ना स्पीकर म्हणटा की म्हादया इश्यू अलाव करतले. सो इट इज लायक अ मेस. Chief Minister Pramod Sawant said the 4 day session is as per rule and there is no other business. The budget session will be of 21 days, he added. Sawant said government would pass a resolution in this session on Madhi. जेन्ना असेंब्ली 4 दीस ठरल्या ते असेंब्ली आमी पयल्या उतराक सांगलें तूं तो दीस जो आहा हो म्हादई खातीर दी. आमी ओपन आसा, म्हादईचें डिस्कशन जावनी. आमकांय म्हादईच्या संवर्धनाची तेंच्या पेक्षा चड चिंता आसा. त्याची ताका सरळ सांगला ब्रेस्तार दीस आमीच म्हणजे सरकारा कडल्यान म्हादईच्या डिस्कशना खातीर स्पिकराक रिक्वेस्टूय केल्या. पण त्याला हाफ डे सांगता सर तुम्ही, हाफ डे दिता करून. कशें आहा आतां 4 दिसाची असेंब्ली आमी कापूंक ना. असेंब्ली मुळात 4 दिसाची आहा. गव्हर्नर एड्रेस जाल्या उपरांत बाय रूल तुमकांय खबर आहा 3 दीस असेंब्ली चलता. ओके. गव्हर्नर एड्रेस पयलीं 1 दीस कांयच नासता, ते दिसा कांय ना. मागीर 3 दीस एक्चुअली बाय रूल 3 दीस तेजेर डिस्कशन करपाक आमी 3 दीस दवरलेली तशी. आनी फुडलो बिझनेसूच ना. आनी कसो बेश्टोच वाडयतले ते असेंब्ली कटेल करपाचें कारण कितें? अरे कटेलचो विशयच ना. हे फावटीची असेंब्ली 4 दिसांक आसतली. फुडली जी आसा पळय वोट ऑन अकावंट घेतली जाल्यार ती 4 दिसांतली, मागीर 21 दीस जातली परत. सेम थिंग ही लास्ट टायम पूर्ण
आयक पूर्ण बजेट सेशन जेन्ना घेवपाक जाय पळय न्हू तेन्ना 21 असेंब्ली जातली म्हादयच्या डिस्कशनाक सरकाराचो प्रस्ताव आसतलो म्हादयच्या सरकार Prasad Polji for Herald TV.